Hello sa tanan! For this video kay maghimo ta og DIY dishwashing liquid. Kalink sa ko ang yellow basket kani nga DIY dishwashing liquid og kit na ni siya. Og pwede na ta makahimo og DIY dishwashing liquid. Di pang personal use, pwede pang negosyo. So sugdan na nato ang first step. Ang atong unang himuon kay mag-andam ta og limpyo nga tubig, 14 liters. Ayun ang gamit daay nako kay mineral water. Kay ug matod pa nila og gripo daw ang gamiton. Di ra daw mapanos ang dishwashing liquid. So first kay ibuhos kaning bubble booster. Abri ra og gamay og ihinay-hinay og patuyok-tuyok. Grabe jud siya kahasol. So kung maghimo ka ni dapat taas jud imong pasensya. Pabutang sa instruction kay ihinay-hinay jud daw og buo. Grabe jud siya kahasol. Kay dapat i-timing jud daw. May ray ibuslot sa silupin. Tama ra gud anang mahigugma ka. Dapat dili ibuhos jud tanan imong gugma. Charo. Pagkahuman no kaninang murag gel na surfactant. Same lang Japo no mag